पूर्ण पुरुषर आज द्वितीय संध्या आपन को स्वागत करुछु। आसन देखा नाटक पूर्ण पुरुष, निर्देशना सूर्य महांती। धन्यवाद। मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक ठाक थी। जेजे से निजे मध्य जड़े चिकित्सक से कहते डैडी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में राहु तेणु संतान विलंब घटुच। पंचम राहु संतान दुख होता है। आरंभ है राहु को शांत कर उपाय। गला काविसंत दुर्गा मंदिर में अधिया पड़ा पर्याय बेस किसी दिन धरी चल राहुर प्रकोप शेष हबार ईश्वर कृपा मम्मी जड़े नूतन आगंतुकर शुभ सूचना डैडी को देवे पुत्र तो आसला किंतु यही दुनिया को आसगली बेबी सुनयना भारद्वाज जन्म होगा पूरा चेहरा मोर केवल आखि देखा जाऊला जे बेस स्नेहरे मो ना रखिले सुनयना बड़ होगा समस्ते मो आखिर प्रशंसा करने को लगे। मो स्कूल रे कहीं जदि मो ना मन पकई पारे ना तेरे से कहे से झील जार आखि खूब सुंदर। जेबे मु 13-14 वर्षर होती मो स्कूल रे जड़े टीचर एकांत मते पाखक डाकिले मते कुंडे धरे मो आखि को चुमिबा को लगे और कहले जानी जा सुन तुम आखि दुनिया रे सबठार सुंदर आखि। और टीचर मो डैडी को वॉइस किंतु कहीं के जाने एमती चुमिबा मत आदू भल लगे नहीं। जो आखि को मुझे एत भल पाऊली मत मोर से आखि घृणा मन है पर लगे जे मो अस्तित्व केवल मोर आखि में जदि मो आखि सुंदर ही न था ताहले कोन मोर अस्तित्व ही न था। आखि को बदलेबा संभव नथिला किंतु सुदर्शन नाक बदले मो शाश्वती रखिदेली। समग्र को भी प्रथमे मो आखि ही भल लगे पर समग्र या मानतु बा न मानतु किंतु मो एभली विश्वास करे
କିଛି ବି ମୁଁ କହୁଛି ସମଗ୍ର ଏଥିରେ ଅସହମତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। आज्ञा ना आपण माने जहाँ किसी भी शुणुले से सब सत नुह मु प्रतिवाद करू कि शाश्वती भली मु निज विषय रे किसी भी वर्णना करने को जाऊ कारण कारण शाश्वती आ मो जीवन कौन घंटे 1.5 घंटार नाटक भली समाप्त होवार विषय नुह गोटे अप्रिय सत्य है जीवन आपण आपको आदौ नाटक बोली भावती शाश्वतीर से तर्क में आदौ सहमत नुहे जे शाश्वतीर आखि मत सब अधिक सुंदर लगे जीवन में जहाँ किसी भी पेंटिंग कर विश्वास करंतु से कौन सी गोटे भी मो शाश्वती आखि मन कौन सी गोटे भी हाँ शाश्वती जब निज ना सुनयना को बदल शाश्वती रखिला तार सही निष्पत्ति मत लगिला जे से निजर अस्तित्व निज सुंदरता नुहे बरम निज भीतर से शक्ति निर्माण करने को दृढ़ संभव कारण कौन सी पुरुष निजक स्थापित कर निजर योग्यता निजर स्वाभिमान और निजर अस्तित्व बल निजक प्रतिष्ठित करने को चाहूला व्यक्तित्वर यह सौंदर्य ही मत आकर्षित कर जार परिणाम शाश्वती आज मोर पत्नी धर्मपत्नी तो कहबी सी मो सहगामी आमे दी जन एका संगे जीवन स्वप्न बुणी साथी ही जीवा आज आम जो जीवन बंचीचु आपण मान सामना किंतु जना नहीं केवे केवे लगे जे जीवन आम कहीं जीवु
पतिंकर फोन थिला ना What do you mean? तुमरो मु बुझी पारुनी जे दुनियार सब फोन तुमको अतिरेक रो फोन करी काहे लागे सब फोन तो लागेनी आ खाली लागेनी सतर ही मो प्रेजेंस रे जो फोन ले तुमे प्रथमे को जे आज्ञा के जोर रे फोन तो आपन को पता ठीक रे सुना जाउनी सही फोन टाइम नहीं है प्रकृत रे ना तो फोन सुने ना फोन कर एटा तो खाली गोटे संकेत जे तुम स्वामी नामक प्राणी घरे उपस्थित और स्वाभाविक कथा जे घरे स्वामी उपस्थित तो ठीक ढंग रे कथा बार्ता संभव नुहे को ठीक ढंग रे कथा बार्ता करबिनी कण मु कहा से तो फोन रे भी कथा बार्ता करबिनी जीवन रो सब कथा रे कहा से तो कथा हेबी ना नाही एइथि पे मते तमोटू परमिशन देबा को पड़िबो एटा खाइबी ना नाही एटा पीबी ना नाही एटा पिंदिबी ना नाही पूरा ब्रह्मांड तो इशारा रे चालू बोली काहे कि भाबुच के जाने को कॉम्प्लेक्स रो शिकार हेबारे लागि छ तमे तुम ए गुण जोगु मु थकी गले आई जस्ट टायर्ड ऑफ इट किंतु मु विब्रत हो जाई मु निज प्रति आशा तुम प्रति और समय प्रति मु जीवन को ये सृष्टि को निज ढंग रे चढ़ेबा को चाहे कि मु एमिति मध्य चाहेनी जे जेमिति मु चाहूची सब किछि सेमिति हो सेमिति तुमे भी मु चाहूची जणाले तुम्हारे मु भावटा केबे शेष हबो तुमे तुम्हारे मु आ मुर कुंडली भितरे बांधी हे रही गलणे तुमे एति की विश्लेषण जदि निज जीवन प्रति करथांत आज एपरि परिस्थिति हे न थांता आत्मविश्वास थांता निज ऊपर निज जीवन तो नष्ट करूछ पूरा परिवार रे जेमिति ग्रहण लागि जाई छी कौन होगा मु नष्ट करिबार लागि मो जीवन मु नष्ट करिबार लागि मो जीवन ना तमे नष्ट करि चलिछ मते परिवार रे ग्रहण कारण मु मुह तमे बुझियो डोंट साउट मिस्टर समग्र चित्कार करिबा मते भी जाना चित्कार करले जीवन रो सब समस्या रो समाधान हे जाए बुझिला ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ପର୍ସନାଲ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି ଓକେ ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ଆସିବି ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମ ଏଠି ଏଟା ପ୍ରତିଦିନ କଥା ଏମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ପୁଣି କେବେ ଆସ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଏଠି ହଉନଥିବ ହଁ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ଯେ ତମେ ଏଇ ସବୁ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ କରିବାର सरस्वती हम निज दुनिया भितर को अन्य काको कहीं अଯଥା କରୁଛ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତମେ ତମ କଥାର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ଲଗାଉଛ ଏମିତି ପରିବେଶରେ କୋଉ ରଚନାତ୍ମକ କାମ ହେଇପାରିବ ଏମିତିରେ ତ ତମେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାନଭାସ ଖରାପ କରିପାର କିମ୍ବା ସିଗାରେଟର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼େଇପାର ମୁଁ ନୁହଁ ओके 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 मु तो कैनवास खराब करूछी ना बट तमे गोटे भलो काम कर यू कैन प्रिपेयर थी तो होती तेरी कच्चा बता सब दी बेडरूम किचन केवल महिलाଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇନାହିଁ ସେମିତିରେ ତ ତମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କୁହ ଯେ ଦୁନିଆର ମହାନ କୁକ୍ ପୁରୁଷ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଚା ତ କରିପାରିବ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ଥାଏ ତ ଚା ମୁଁ କରି ଆଣୁଛି ନା ଆଜି ଯଦି ଏ ଘରେ ଚା ପିଆଯିବାର ଅଛି ତେବେ ତାହା ମିଷ୍ଟର ସମଗ୍ର ହିଁ କରିବେ ओ के
ସମଗ୍ର ସାର୍ ଟିକେ ନମ୍ର ସିମ୍ପଲ ନୁହେଁ କେବେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। କେବେ ମାନେ କ'ଣ ଏବେ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକୋଚ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଲ୍ ଇଗୋ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ଭଗେଶ୍ୱର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆଦେଶ ଦେଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କରାଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବେଶ ନର୍ମାଲି କରିଥିଲେ। ବିଶାସ୍ତା ସେ କୋଉ କଥାକୁ ନର୍ମାଲ କୁହନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତମେ ୟାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2 ମାସ ହେଲା ଜାଣିଛ ଆଉ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ 15 years। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଆପଣ ସମଗ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ଯଦି 2 ମାସରେ ତମେ ୟାଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଣି ଯାଇଛ ତେବେ ମୋତେ ବି ଜଣା ହେଇପାରେ ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ଏ ପରିବାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଏହି ଆପଣ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପରିବାରରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ନିରାଶ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସବୁକିଛି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମେ 2 ଆମର ସାସାକୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ତା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ A କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର, ଭଲ ସ୍ୟାଲେରୀ, ସାର୍ଙ୍କର ତ କେତେ ନାଁ ରହିଛି, ମିଡ଼ିଆରେ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାସ୍ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ହେଉଛି। ଆଜି ଯାଏ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘର ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ବି ଯଦି ଏଇଠୁ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଉଠେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଦେହରୁ ଯେମିତି ହଲି ରହେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଥିରେ ତ ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋପରେସନ୍ ରହିଥିବ। ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମିତି ସେ ନୁହନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କାହାକୁ ଘାସ ବି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତମେ ତାକୁ କୁହ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବିକାଶଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ଲାଗନ୍ତି। ତମେ କର ତାଙ୍କ ପୂଜା। ସରି ମ୍ୟାମ୍, ଅନ୍ୟର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ସୋ ଏଗେନ୍ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିଲେ ମୋ ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିଯିବ, ତେଣୁ ମୋର କେବେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବେଟର ଟୁ ଲିଭ୍। ଏଇ ନିୟନ୍ତୁ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ତାସ୍ ତ ନୁହେଁ ବା ସମଗ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆସ୍ଥା ଏଗେନ୍ ସରି ମ୍ୟାମ୍। କ'ଣ କହିଦେଲ ତମେ? କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ କଥା କହିବାର ରଙ୍ଗ ଆଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋରି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ହିଁ ନର୍ମାଲ କରି ଚାଲିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିନଥିଲି। କେବେ କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ଜଣେ ସିଧା ସିଧା ନ କହି କିଛି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କହିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିନଥିଲି। ତ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ? ଯଦି ତା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ହିଁ ଯେ ପଚାର। ବଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ସବୁ ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବି। ଶାଶ୍ୱତୀ
सती एटा फालतू प्रश्न नुहे आस्था चली संपर्क में पचाऊँ after all she was my test अच्छा तमे मते जानिथिबा लोकंकर केते ख्याल रखुछ को ढंगरे सेमानक सहित व्यवहार करू तमे केबे भाबिछ तुम परिसीमा बाहर तमे केबे भाबिछ भाविनी अब केते भाविना तुम पाखक आसुवा लोक मान चातक पढ़ी चाह बसी था ना चाकराणी नथिबा समय केते थर किचन को जाई तुमको साक्षात करुवा लोक मान चा पर्यंत अनिच्छा सत्वे मध्य तुम से 2 घंटा बस ड्रीम सब आउ कौन चाह ए सब करूछ त मो उपरे दया करूना तमे कारण मोरे एही परिचितंकर ही अनुग्रह रहिछि सब आपत्ति और विपत्ति रे ए माने ही तमरे आसन घरे जेबे किछि समस्या देखा देछि ए माने ही आसी रक्षा करिछथि और तुम सही सो कॉल्ड बुद्धिजीवी माने साहित्यिक भाषा रे संवेदना जणेबा छडा किछि भी कले नाही कोन त बुझना अछि जे जेबे तुम फुसफुस को सिगरेट धुआं नष्ट करी हॉस्पिटल में पड़िथिला से पहाड़ पर मेडिकल बिल रो पेमेंट किए करिथिला केते औगड़ी जदि के याको पे एते सब किछ करूची तमे चा फिक्सर कर दियो तो प्रति बहुत बड़ा अनुग्रह करूना किंतु तुम लोगों को द्वारा जहाँ किसी भी करा गला ता मो व्यक्तिगत जीवन पर किसी भी करा गला नहीं ता केवल एथि पई करा गला जे से माने सब तुम पई करबा को चाहते केवल तुम पई सेमानकर मो प्रति किंबा ए घर प्रति कौन संवेदना नथिला जदि थिला ता केवल तुम प्रति आकर्षण और सही आकर्षण कारण सब किसी करा चाहूला आ करा चाहूला ओ गॉड तमे केते नीच होई पारो एहा मते जोड़ा नथिला सो मीन तमको लाज लागिबा कथा लाज मते तुमको लागिबा एबे भी समय अछि निज विषय टिके मु जदि एते नीच जक परि मो सहित काहे की लागि रहुछ जने निज लोक सहित काहे की रहुछि जने महान व्यक्ति काहे की बपिटा छाडना तमे कोन तमको बाध्य करूछि मो सहित घरे रहिबा पई शाश्वती ये घर खाली तमर नुह ये घर मोर भी अच्छा ए घर तमर कौन करिछ तमे घर कौन देछ तमे घर को किसी को नहीं किसी भी देंगे जदि मु किसी करनी ये घर पाई आ कोन तुम अति कर साला 15 ना से साक्षात कर यस से माने ही करछन्ते repeat it yes they have done this से माने ही करछन्ते
बिल्कुल ठीक अच्छे आजिकल ये बेस ठंडा पड़ुची तो से तंटे टिके बसी जाइए मामा पापा कोठी अछंती घरे सबुठु प्रथमे फोन पापा ही उठी जाती मौसी कोडे बाहर को जाई छथि कि ना घरे ही अच्छा तू तो जानी से केवे केवे घरे थिले भी बाहर ही था माने लाଗୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ମାମା देखिए छोट छोट कथा सब घरे नहीं थाए ता पर बेसी व्यस्त हबर नहीं ओके मामा ଜାଣିଛ ଆମ ଏଠିକୁ ମକୁଲ ଫିଦା ହୁସେନକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ୱାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଦେବେ ମାମା ତାଙ୍କରି ପେଣ୍ଟିଂ ପାପା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନା ୟୁ ନୋ ମାମା I am a fan of Fida Hussain. ଯେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣାଇବି ଯେ ମୋ ଜିନିୟସ୍ ଡାଡ୍ ମିଷ୍ଟର ସମଗ୍ର ପୁରୋହିତଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ନା ମାମା I am proud of my dad. You know mama, I want to be great painter like dad when I will grow up. ससा मो झियो तू तो पाठ पढ़ा उपरे ध्यान दे यू हैव टू बी एन आईएएस ऑफिसर तो एग्जाम बाकी नहीं କିନ୍ତୁ ମାମା ତମେ ଜାଣିଛ ଆଇଏଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ଫିଦା ହୁସେନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ फिदा हुसैन एवं तैयार मेहता को विषय जेतिकी जरूरी सेतिकी खबर रख फिदा हुसैन हेबार चेष्टा करना କାହିଁକି ମାମା झील ये जड़े सो कल पेंटर समग्र पुरोहित कारण तो मामार सब सुख शांति बची जाए ବାପା ଆପଣ ବି କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାମା ତ ସେମିତି କିଛି ବି କହିନି झील मु सब जानी तो मामा कौन कहवाक चाहूँ केवे केवे किसी कथा सीधा सीधा कहुए एवं तू पिला अच्छु कौन उचित बोली हमें शासक को हैरान न करूं ବାପା ମାମା କିଛି କହୁଛି କି हाँ झील मामा कहे तू तो पाठ पढ़ा उपर ध्यान पूरा परिश्रम सहित पाठ पढ़ अल्टिमेटली सी वांट टू सी यू एज एन आईएएस ऑफिसर ଓକେ ବାପା बाय झील ବାଏ ବାଏ बाय समग्र कौन उचित बोली हमें शासक को हैरान न करूं एक कथा तुम आगुरी भी कही सारी एक कथा को सीरियसली कहूँ मुझे भी सीरियसली ही भावुँ कौन या जे सासा को किसी भी लुचेबा ठीक नुह काहे से जेकोसी परिस्थिति प्रिपेयर रहा तो उसमें पे भविष्य स्थिति भविष्य में एमिति कौन हेबाक जाउची समग्र जो परिस्थिति मान सृष्टि होची से किसी भी संभव हो जाए हेले मु भी जानिबा आवश्यक जे कौन स्थिति मान उत्पन्न हेबार लागिछ तमें भल भाव में जान मु किछ जानिनी शाश्वती मु कहली ना तमें निज भीतर आकृति खोलिकी देख सब किसी जानते समग्र तुम समस्या को सिगरेट दूर करि परिबनी समस्या को एटा अधिक बढ़ाई देबो काहे कि निजे निज को नष्ट करूछ डॉक्टर बहल स्ट्रिक्टली मना करथिले सिगरेट छुइबा पे चलो एबे जदि किसी हो जाए तारे डॉक्टर बेहद तो पाखु नबनी सब किछि आके मते सही भी हबनी समस्या पड़िले सब तो मते ही मंडेबा को पड़ुछ एथर कहि देली जे आ न मुंडीबा पे सेमिति भी तुम लोक मान बहुत उपकार कर बोध हुए जे कहीं परिशोध कर चलछ सतल तमे तमे जे कौन चाहते ना निजे बंचुच ना बंचिबाकू दौच
कौन मूल भूल पे अच्छी कौन ए घरे जहाँ सब घटी जाऊँगी तार सब दायित्व खाली मोर ताले सेमिति कहीं होनी जमी मु चाहूँ जड़े कलाकार जड़े पेंटर कहीं बाहर को आसी पार्टी एवं परिस्थिति जड़े कलाकार जड़े पेंटर कहीं बाहर को आसी पार्टी एवं परिस्थिति कहीं सरस्वती तुम बोधे मन ना जब तुम्हें प्रथम थर मो पेंटिंग एक्जिबिशन देखा आसाल कौन लिखी तुम विजिटर्स बुक टुडे आई सॉ ए लिविंग गॉड ऑफ द अर्थ हु हैज क्रिएटेड लाइफ ऑन द सरफेस मु कैनवास ऊपर जीवन सृष्टि करुवा जन देवता को आज पृथ्वी पृष्ठ देखी सरस्वती सरस्वती कौन से देवता तुमको आज मरुथबार देखा जाऊँ फुटपाथ बिक्री होता गोटे दुटा जिनस फुटपाथ बिकुवा देवता सरस्वती सरस्वती कौन से तुम जीवन को नष्ट कर सरस्वती सरस्वती कौन मुझे चाहती जो देवता उपर तुम्हें भरोसा सही साथी रही निष्पत्ति नहीं से पथर देवता हो सरस्वती सत या जे समग्र केवे निजक जड़े देवता रूप में देखी जानी ना से चाहूँ जे कई देवतार पदवी दे मानवीयता को आम सरस्वती सरस्वती कौन एक सत नुहे जे तुम बहुत किसी अधिक अपेक्षार आशा रखी मुझे आशा को साकार करें कहीं मोटू एत आशा रखागला कहीं कौन तुमको जना अच्छे जे कौन सी व्यक्ति केमी निजर सबू आशा को पूर्ण कर समर्थ हो न था तार भी तो गोटे सीमा अच्छी सरस्वती बेले बेले लगुच जीवन अपेक्षा मरी जावा जो व्यक्ति निजर संपूर्ण पुरुषार्थ सहित जीवन को बंची न पाए जी निज परिवार को सुखी रखी न पाए जी निजर एकमात्र झील को भल स्कूल में पढ़े न पाए जे छुट्टी दिन गुड़िक निज परिवार को कौन टूर रे नहीं जाई न पाए और जो बेले सारा दुनिया उत्सव मुखर होता है से समुद्र नामक जन असामाजिक व्यक्ति निज काल पोखरी परिस्थिति कहे यही कानभास तेल रंग मानक नहीं खेल माति रहे और निजक से खुशी सामिल कर पारे मु कौन करी कौन सब भूल खाली मोर कौन मु एक ही सब भूल पाई भाई हे भगवान तुमको मो डाक कहीं शुणा जाऊ भगवान ना किए कौटी अच्छी मु बात Randolph Picasso
विकासु कौन तमें मो डाक शुणी पारुछ राफेल राफेल केबेठू चित्कार करुछि मु केबेठू चित्कार करुछि पण तुमको मो डाक सुना जाउनी कौन से निर्बोधन का बड़ी कथा ना एथर मु सीरियस तेरे सहर छाड़ी कुआड पड़े जानी कोठी anywhere but I can't stay here for a moment शाश्वत तुमको एमिति लागुन तमे निजे निजे ठर एस्केप करू निज ठार नु सो कॉल निज लोकम को ठार शाश्वती तमे से नाटक देखिछ कौन तो ना से राइटर तो आई थिंक राकेश मोहन हाँ देखी छी मु तांकर सब नाटक देखी छी आषाढ़ का एक दिन पेरुतली की जमीन आधे अधूरे या मुझे आधे अधूरे कथा कौन कहवा चाहू छ बेले बेले मते से नाटक रो हीरोइन कथा मन पड़े किंतु मो जीवन नाटक नुह सत आधे अधूरे सावित्री तो सब लोगों को पछे पछे पड़ो देला किंतु मु केवल जाड़न को पछे पड़ी छी का पछे जॉन पी स्टूपिड जने एते बड़ा महान कलाकार को छाड़ी नुह साथी रे नहीं ए रेस रे कौन सी रिजल्ट नहीं तुम्हें जानी ता परे मु कौन कर मु किछि बुझी पार अच्छा गोटे काम करि परिबो तमे जहाँ भी कहबो मु करिबा को राजी मु आज पर्यंत बुझी पाली जेबे जेबे तुम कहूँ गोटे काम करि परिबा प्रतिथर आया ही से जहाँ भी कहियो करियो एक्चुअली कौन एमती कथा जे तमे प्रतिटी कथा राजी छ कारण मु तम प्रति समर्पित बहुत हुए इसी से तमर आ समग्र प्रति कौन प्रकार इंटरेस्ट ना ता प्रति कौन से इंटरेस्ट नहीं बोली नुह बरं तमे मते संपूर्ण लगे ओके
अच्छा तुमर जो संपूर्ण परिभाषा कौन तमें सामर्थ्यशाली जड़े पूर्ण पुरुष देन तमे समग्र को कहीं पसंद यहीटा मो जीवन सबुठ बड़ भूल था तुमको पाए मुझे भूल पश्चाताप करने चाहूँ शाश्वती तमे कौन ता संगे सुखी ना अति मो खुशी निजस्व परिभाषा अच्छी I just unable to get that child anymore. 32 वर्षर जीवन तुम पिलार बस हाँ पिला ही अच्छे से सबु बेले मो पछी पछी लाज बुलुथवा मनीष मो हरे हो कहूथिबा मो रोजगार रो पैसा रे पालिका होथिबा मो थकी गलेनी मते कहानी सहारा अवसर अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे अच्छा शाश्वती काली ता पोजीशन बदल जाए पारे सेतेबेले तुमको प्राउड फील होबनी तो ता पेंटिंग कोटी कोटी टंका रे बिक्री हे पारे बट तू वर्तमान रे बचे को चाहूची I just want to live in present. कौन तुम वर्तमान तुम देन समग्र कौन मौत हेले समग्र तो तुम पछरे पड़ी नथिला तमे ही ता पछरे पागल होई हाँ हाँ ये सत जे वो जहाँ भी करी थाए पागल करी थाए पागल करी ता पछे एथि पे पड़ी थी कारण से साधारण मनीष परी लागु नथिला ता आखिरे पिलांको परी एक प्रकार पवित्रता थिला ता हाथ जिबे कैनवास रे दौड़ुथिला लागुथिला सते जिबे कि जने सुंदर सौम्य ब्रह्म कौन से सृष्टि रे निर्माण रे मग्न अछि सीधी बेटा पछे पागल करी पड़ुथिला ଆଉ ଏବେ ସେ ଦେବତା ଲାଗୁନି लागुनी से तो 17 जने देवता से भी देवता है रही किंतु मते देवता दरकार नहीं मते जड़े मनीष दरकार जड़े पुरुष जहाँ तो मुठा भितर सब किछि देव मते अतिरेक आवश्यक जे प्रत्येक क्षेत्र रे इनिशिएट करि पारुथिबो मते से भले मनीष दरकार जे मो ऊपर हाथीमाती करि पारुथिबो ତେବେ ତମେ ହାକିମାତି ବରଦାସ୍ତ କୋଉଠି କରୁଛ ତମ ଜାତକରେ ତ ହାକିମାତି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଲେଖା ନାହିଁ मते से व्यक्ति रो हाकीमाती दरकार नहीं जहार बेडरूम रे भी सब किछि मते ही आरंभ करबा को पड़े ଦେନ୍ ତମେ କାହିଁକି ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ଆଶା ରଖୁଛ ଯେ ଯେମିତି ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି पूरा दुनिया रे नुह आतिरे मु केवल तम ठाରୁ चाहूची You are lying. ମିଛ କହୁଛ ତ ମୋ ଭଳି ତମେ କେବେ ସମଗ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବାହୁ ଭିତରେ ଧରିଥିବ ଆଉ ତାକୁ ବି ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ଆଜି ମତେ କହୁଛ କାଲି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ କାହିଁ କିଛି କହୁନ हाँ हे पर जे मो अति मात्रा रे महत्वाकांक्षी हाईली एम्बिशियस एथरे मोर कोन भुजे मो समग्र जगह रे तमको चाहूची अतिरे आई लव यू I love you, Ati.
ଏତେ ସକାଳୁ? ତମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବି? ନା ସାର୍, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତା ନୁହେଁ। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ଆପଣ କେବେ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ କଳାବାଦୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଯିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବିତ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେବେ କେବେ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଲାଗୁନି ଆମେ ଯଥାର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ପଳାୟନ କରୁ ଆଉ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଥାଉ। Can you explain it, sir? ୟେସ୍, ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇପାରେ। କେମିତି? ଯେମିତିକି ମହାନ କଳା ଚିନ୍ତକ କୁମାରୀ ଆସ୍ଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୁଁ ବିଗତ 2 ମିନିଟ୍ ହେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ଆମେ ଶାସ୍ତା ଗର୍ବରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। Is it not rejection of reality? Oh, no, sir. You are really good. I'm sorry. Lost for life. Feelings good. କ'ଣ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢ଼ୁଛି। ଏ ବହି ମୋତେ ମୋ ଡାଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ବାର୍ଥଡେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ କ୍ୟାଜୁଆଲି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ବହି ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଗ୍ ନିଜର 37 ବର୍ଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ କଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ପୁରା ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନ ତମାମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଗ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଝିଅ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି। ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସ୍ ସାର୍। କ'ଣ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି? ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରୁ। ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଦୁନିଆ ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରୁନା, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେଉ। ଆଉ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଯେ ସମାଜ ପରିବାର ଆଉ ଦୁନିଆ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନିଚ୍ଛକ ଭାବନା। ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ଆପଣ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ବାହାରିବେ? I want it right. ନିଜଠୁ ବନବାସ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସାର୍, lost. ଶାଶ୍ୱତୀ, ଶାଶ୍ୱତୀ, ତମେ ସେଦିନ ଅତିରେକକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜି କରୁଥିଲ ନା? ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ତମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଘରେ ଭରି ରହିଥିବା ବାର୍ନିସ୍ ପେଣ୍ଟ ଆଉ ତାକ୍ଲିନ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ତମେ ଅତିରିକ୍ତ ସହିତ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ତମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି। ଶାଶ୍ୱତୀ, ଯଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଯାଅ ତେବେ ଇଟାଲୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଅ। ସେଠି ତମେ ହର୍କୁଲେନିୟମର ଅବଶେଷ ଦେଖ। ହର୍କୁଲେନିୟମ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ମହାନ ନଗର। ପୁରାକୁ ପୁରା ନଗର ନିଆର ଲାଭାରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଜୀବନ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସବୁଦିନ କରିଦେଇଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତୀ, ଶୁଣିପାରୁଛ ତମେ? ଶାଶ୍ୱତୀ, ହର୍କୁଲେନିୟମ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍, ଶାଶୁଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। ସିଗାରେଟ୍ ପିଇପାରିବ ଏଠି? ସରି, ମୁଁ ତ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ହଁ, ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ
ଆକାଶରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ ଜିନିୟସ୍ ପେଣ୍ଟର ସହିତ କାହାର ଲାଇଫ ମନୋଟୋନସ୍ କେମିତି ହେଇପାରେ? ସାର୍, ଭଲ କଥା ଯଦି ଆପଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନ କରେं, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆସ୍ଥା ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ହିଁ ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କରିଦେଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ନା ସପିଂରେ, ନା କ୍ଲବ୍, ନା ଫିଲ୍ମରେ, ନା ଟେଲିଭିଜନରେ, ନା ପାର୍ଟିରେ। ଆସ୍ଥା ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। କ'ଣ ଶାଶୁଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ତମାମ ଇଚ୍ଛା ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ବଟ୍ ମୋ ସହିତ ଜଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କାହିଁକି ଯିବେ? ସାର୍, ସାର୍, ଏହା ଚଳିବା ନୁହେଁ। She is lucky that she is living with you. ଆସ୍ଥା ମୁଁ ବି ଏଇ ଭ୍ରମରେ ଥିଲି ଯେ ଶାଶ୍ୱତୀ ଜଣେ କଳାକାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଥର ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଛି, ୟୁ ଆର୍ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପର୍ସନାଲ। ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ତାକୁ ମୋଠୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ତଥାକଥିତ ମହାନତାରେ ତ ଜୀବନ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବନି ନା। ସାର୍, have patience. ସମୟ ସହିତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବିଗତ 12 ବର୍ଷରୁ ତ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତୀକି ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବି ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲି। ଯେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା, ସେ ଟିକେଟ୍ଟି ମିଷ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେ ଶାଶ୍ୱତୀ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିବି ତ ଅତିରିକ୍ତ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲେ କାହିଁକି? ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି ସୁଖ ଦେଇପାରିବି। ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ସୁଖ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବାଧକ କାହିଁକି ସାଛି? ସାର୍, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏଯାଏଁ ଜ୍ୱର କମିନି। ଆସ୍ଥା ମୁଁ ଯିବି। ଆଜି ସନ୍ଡେ, ସାସାର ଫୋନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଆଜି ପୁଣି ମମି ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ମୋତେ ଘରେ ରହିବାକୁ। ସେ ବି ତା ମମିର ପକ୍ଷ ନିଏ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରେ, ମାମା ସହିତ ଆପଣ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ଲାଗନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି କେହି ଖୁସି ନାହିଁ। ଆସ୍ଥା ଏଇଟା ହିଁ ତ ଜୀବନ। ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରୁ ଗାୟବ ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ? କୋଉଠି କୋଉଠି ଖୋଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ମ୍ୟାମ୍, ସାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଜ୍ୱର। ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଯେବେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ତ ୟାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଶାଶ୍ୱତୀ ପ୍ଲିଜ୍। ମ୍ୟାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ସୁଖ ଯଦି ତମେ ଦେଇପାରୁଛ ତ ଦିଅ। ଘରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କହୁଛି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ମୋ କଥା ଠିକ୍ରେ ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ମୋ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଯେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଆ ପାଇଁ। ସେଠି କାର୍ନିଭାଲ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତମେ ବି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଟୁର୍ ପକେଇ ଦିଅ। ଏବ୍ରଡ୍ ଯିବାର କ'ଣ ହେଲା? ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି ନା, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଏ 1000 ମାଇଲ୍ସ ମଷ୍ଟ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ଆରମ୍ଭ ନିଜ ଦେଶରୁ କରିବା, ବାକି ଅତିରିକ୍ତ ତମ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚାକର। ତମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନା ଏଇଟା ହିଁ ବିଶେଷତା। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛ। ଛାଡ଼, ତମ କଳାକାର ମହାଶୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି? He is in fever. ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ତମେ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଆଉଟଡେଟେଡ୍। ଆମ କଳାକାର ମହାଶୟ ଆଜିକାଲି ଘରୋଇ ସେବାରେ ଟିକେ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶାଶ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନୋ ଜୋକ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜମାରୁ ଜୋକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲି ଆସନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସମଗ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଆ ଟୁର୍ ପାଇଁ କନଭିନ୍ସ କରିନେବି। କେତେଟା ବେଳୁ? around 8 ଆଠଟାରେ। 8ଟା ବେଳେ ନା ରାତି 12ଟା ବେଳେ? Shut up, you damn rascal. ସମଗ୍ର ଜ୍ୱର କେମିତି ଅଛି? ଚା ଆଣିଛି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲେ ଦେହଟା କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କରୁଛି? ଦେଖ ଗପକୁ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇନି ତ? ତମେ ଚା ପିଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଚା ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଚା ପିଇବାଟା ବି ମୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ଚାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବା ବି ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗରମ କରିକି ଆଣୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଆସୁଛ? କ'ଣ ମୁଁ ଆସ୍ଥା ଗୋଡ଼ବୋଲ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆସ୍ଥା, ମୁଁ ସମଗ୍ର କହୁଛି। ସାର୍, ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାଶ୍ୱତୀ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାଶ୍ୱତୀ ଚା ଗରମ କରିବାକୁ କିଚେନ୍ ବୁଝୁଛି। ଓକେ ସାର୍, କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଆସ୍ଥା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଶାଶ୍ୱତୀ ମ୍ୟାମ୍? ତମେ ନିଜେ ଆସୁନ, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ମୋର ବିବାହ। ୟୁ ଆର୍ କମିଂ ଅନ୍ ମାଇ ଇନଭିଟେସନ୍। ଓକେ ସାର୍, କେତେବେଳେ? 8 o'clock, 8ଟା। 8ଟାରେ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ଦେଖ, ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ୟେସ୍ ଆସ୍ଥା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନକୁ
डेकोरेट करने कथा तुम मत थोड़ा कहूल ना ये जन चीफ सेक्रेटरी अच्छा जहाँ मो पेंटिंग बहुत भल लगे आई एम सीरियस अबाउट दैट प्रोजेक्ट हाँ सही विषय में डिटेल कथा हाँ हाँ मुझे वेट कर ओके बाय तुमको किए गोटे बाझ झील कौन मिल जाइए तुम बड़ तो कौन जमा तले लगुनि एमती 15 वर्ष पूर्व तुम्हें भी मिलती और से मो गोड़ तले लगता तुम्हें मो तुलना से बाझ झील सत करुच एमिति दीटा मास रे की जादू कर देछि सरस्वती सरस्वती जस्ट स्टॉप इट ता विषय किसी कहबार टे चिंता कर सी एमती सेमती झील सी जड़े जीनियस आर्किटेक्ट आ सबुठ बड़ कथा है से मोर सम्मान कर मो सह तुम तुम्हें मो घरे रही मोर अपमान करुच एटा तुमर भूल धारणा जे एटा खाली तुम ए घर आम दी जन कर तुम्हारा कितने कंट्रीब्यूशन रही छे घर गढ़िबारे एटा तमे भी जानि छ मु भी जानि छी आ मोर केते अवदान रही तुमको गढ़िबारे एटा खाली तमे आ मु नुह सारा दुनिया जानि मते गढ़िबारे मते गढ़िबा पूर्वरु प्रथमे निजको गढ़िबारे थांत भागो एबे समय अछि निज विषय भल भाबे चिंता कर आज जाए तो खाली तुम विषय ही भावुँ एबे आज निज विषय भाविबा आरंभ कर अच्छा कहाँ सागे रही तुम सर्कल रे अच्छे किए मद और सिगरेट पीवा वाला ए घरे आसी चार ढुकिला वाला किछि झुला धरी सरस्वती आउ जड़े झूलाधारी आज ये घर को भल हम जब बेसी पाटितुंड न कर शांति रहे किंतु आज ये घर को जड़े स्पेशल गेस्ट आछंती मु ताकू 8 रे समय देछि किंतु आज मु ए घर को जड़े झूलाधारी को डाकी भल हम जब तुम तुम से स्पेशल गेस्ट को नहीं जाई बाहर को मिस्टर अतिरेक आसी गले सर चल केमती अछि चल तो ताकर एबे चढ़िबा आरंभ करिछि सरस्वती भल हम जब तुम मो व्यक्तिगत मामलार मुह न खोल सर प्लीज वर्तमान आपको रेस्ट दरकार सॉरी सरस्वती डिफेंस मिनिस्टर गोटे डील मीटिंग जो डेरी होगा कथा कौन तुम देह ठीक नहीं सॉरी मिस्टर अतिरे प्रकृत में आज सरस्वती पति देह ठीक से अपसेट आ द्वितीय कथा या जे ता स्वामी आज घरे ही अच्छी समग्र हल्लो होता जल्दी तुम्हें रेस्ट करंत सरस्वती मुझे जाए कौन कर रेस्ट ही कर तमें किंतु जीवन में बहुत परिश्रम कर चाहूँगी जे तमें भी किसी दिन आराम कर अतिरेक ये समग्र सरस्वती को पति ओ नाइस मीटिंग आपण विषय खूब शुणी न्यूज पेपर भी पढ़ी मु खूब खुशी जे आपण संगे साक्षात हाँ मुझे आपन विषय में बहुत शुणी देखुची आपण तो जन बेस इंटरेस्टिंग मनुष्य समग्र बहुत ही जॉली नेचर का सरस्वती और जो बिजनेस कन्वेंशन आई थिंक जदि ग्लोबलाइजेशन थीम को नहीं समग्र साहब का पेंटिंग में गोटे एग्जीबिशन सेठी करा जाए देन देन खूब भलो ओ यस 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 खूब भल से मीटिंग पाई आपन को ता पूर्व
पूर्व गोवा विजिट करने को मीटिंग की बोधे शाश्वती डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर तेरे यही करे शाश्वती की भी सेठी जीवा को पड़ी पारे पर मिस्टर अतिरे मैं कुछ भूल कहूँ शाश्वती Saraswati, it is so much. So much. I think I should leave. समुद्र एक केमिति का बदले जानी ना अतिरेक कितने बड़ा लोग जानी छी खूब भल भाव जानी छी ब्यूरोक्राट और पॉलिटिशियन मानव का तला Shut- यू शट अप सरस्वती तमें चुप हुआ माय फुट ତମ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାମୁଲି ପେଣ୍ଟ ମୋ କମ୍ପାନୀର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପେଣ୍ଟ କରେ। ମିଷ୍ଟର ଅତିରେକ ଆପଣ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କିଣିପାରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। Have you heard the name of Rembrandt, Michelangelo? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମ ମାମଲାରେ ତମେ ପାର୍ଟି ନ ଫିଟାନ୍ତ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ନୁହେଁ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାମଲା। ସମଗ୍ର ସାର୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ହେବା ସହିତ ସେ ପୁରା ସମାଜର ହୋଲ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ମାରିଦେବେ ତାକୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅତିରେକ କାପୁର ଗୋଆର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପୋକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ ବାହାପିଆମି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ଇଭେଣ୍ଟଟି କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ମିଷ୍ଟର ସମଗ୍ର ପୁରୋହିତର ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ପାଗଳ? ବାଇ ଦ ୱେ have you heard the name of Mr. ସୁମନ ଗୋଡବଲେ? ହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। You are right. He is my dad. ଅତିରେକ सर ମୁଁ ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନର କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। हाँ रास्ता मोर ए बहुत काम दरकार मुझे कौन से काम करने को जाए किसी ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ?
ସମଗ୍ର ମ୍ୟାମ୍ ଚା ସମଗ୍ର ଚା ପିଇଲି ନହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମଗ୍ର ସାର୍କୁ ଚା ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ କାରଣ ସମଗ୍ର ସାର୍ ତାକୁ ଚାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେନି।